Mau jago akuntansi dan siap kerja? Ini dia 10 langkah yang wajib kamu harus kuasai. Langkah pertama ialah belajar menjurnal akuntansi. Mulai dari cara nyata transaksi beli barang, bayar gaji, terima pendapatan, dan lain-lain. Dan langkah kedua ialah bikin dan menganalisa laporan keuangan, seperti laporan rugi, neraca, arus kas, perubahan likuiditas, dan pelajari juga cara menganalisanya, supaya kamu tahu kondisi keuangan bisnis. Dan langkah ketiga ialah ngerti aturan pajak. Pahami hak dan kewajiban wajib pajak. Tahu kapan store-nya dan lapor pajaknya, serta tahu sanksinya kalau telat. Dan langkah keempat ialah pelajari PPh dan PPN di Kortek. PPh itu seperti PP 21, 23, 25, 29, dan PPh final. Dan kalau PPN, seperti PPN masukan dan PPN keluaran. Dan langkah kelima ialah kenalin pajak daerah, seperti pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, parkir, atau PBB. Ini penting kalau kalian kerja di bisnis retail, kuliner, atau properti. Lalu langkah keenam ialah rapihin administrasi pajak. Simpan dan kelola bukti potong, faktur pajak, SSP, atau surat setoran pajak. Dan langkah ketujuh ialah bisa ekualisasi dan rekonsiliasi. Cocokin data pajak sama laporan keuangan. Contohnya, PPN keluaran harus sama dengan nilai penjualan, PP 21 harus sesuai dengan total biaya gaji. Ini penting supaya nggak ada masalah pas diperiksa. Dan langkah ke-8 ialah siap hadapi pemeriksaan pajak. Kalau dapat surat pajak atau SP2DK, jangan panik. Asal data rapi, tinggal jelasin ke petugas pajak. Dan langkah ke-9 ialah kuasai tools dan soft skill, seperti pakai Accurate, Jurnal, Hasmikro, Odoo, dan lain-lain. Dan kuasai juga Excel, seperti pivot table, pivot chart, rumus VLOOKUP, HLOOKUP, rumus if, dan rumus index. Dan terakhir, langkah ke-10 ialah latihan dari kasus nyata. Simulasi pencatatan dan perhitungan pajak beneran, biar kalian nggak cuma jago teori, tapi kalian juga bisa siap kerja. Nah, itulah 10 langkah supaya kalian jago akuntansi dan pajak. Kalau kalian mau saya bahas satu persatu dari awal sampai akhir, tulis step lanjut di komentar ya.